បាទសូមគោរពជាសំពូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងចូលមករៀនបន្តបញ្ចប់រៀនបន្តយ៉ាងលេខ35ថ្ងៃដែលយើងនិយាយតកតងនឹង clear អីតកតងនឹងអារម្មណ៍ហើយថ្ងៃនេះយើងបញ្ចប់វាណាច្រើនពាក្យដែរតកតងនឹងអារម្មណ៍បងប្អូនចាំល្អមែនទែនដល់ថ្ងៃទី65ហើយបាទអញ្ចឹងវាមាន clear ចុចជាដើមនេះណាបងប្អូនមានពាក្យ vicious very wonderful very sick ហើយនឹង excited ណាបងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងចូលមកតែម្ដងមានអារម្មណ៍មិនល្អបងប្អូនបាទមានអារម្មណ៍មិនល្អហ្នឹងវាស្មើនឹងពាក្យថា upset អូខេបាទអារម្មណ៍មិនល្អវាអត់សប្បាយចិត្តបងប្អូនបាទអង់គ្លេសគេ don't be upset girl nothing lasts long the bad situation will go away soon okay will go away soon បាទយ៉ាងប្រែតែបែប don't be upset girl បើថាកុំ upset កុំពិបាកកុំមិនសប្បាយចិត្តកុំតបប្រមល់ទល់បធោយូរពេក girl អូនសម្លាញ់អា girl នេះគឺសម្ដៅដល់សង្សារប្រុសនិយាយទៅកាន់សង្សារស្រីណាបាទ don't be upset girl អូយកុំតបបាក់ចិត្តច្រើនពេកអូនសម្លាញ់សំណប់ចិត្តសំណប់បេះដូង nothing lasts long គ្មានអីដែលវាថិតថេរយូរវែងទេណា nothing lasts long គ្មានអីដែលថិតថេរយូរវែងទេ the bad situation ពាក្យថា situation ប្រែថាស្ថានភាពឬក៏ស្ថានភាពអញ្ចឹង bad situation យើងប្រែថាស្ថានភាពស្ថានភាពដែលវាអាក្រក់ហ្នឹងណា will go away soon ពាក្យថា go away នឹងចេញទៅឆ្ងាយសួនឆាប់នេះដូច្នេះពាក្យថា don't be upset girl nothing lasts long the bad situation will go away soon យើងប្រែថាកុំប្របាចិត្តច្រើនពេកអូនសម្លាញ់សំណប់ចិត្តសំណប់បេះដូងវាគ្មានអីដែលវាថិតថេរយូរម៉ែងទេអាស្ថានភាពពិបាកទាំងឡាយវានឹងចេញចាស់ចេញឆ្ងាយឆាប់នេះណាបងប្អូនអាហ្នឹងបើប្រែតាមក្បួនអាចារ្យបងប្អូនពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យថាខោរខៅបងប្អូនណាខោខៅខំខំខ្ះណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពាក្យថាខោខៅនេះវាស្មើពាក្យថា vicious បងប្អូនណាបងប្អូន vicious ពាក្យថា vicious នេះខ្ញុំប្រែថាខោខៅអូខេឧទាហរណ៍don't be vicious to others everyone wants to be happy okay yes ចេះថាកុំខោខៅដាក់គេណា don't be vicious to others បើតែកុំខោខៅកុំអាក្រក់ដាក់គេ everyone មនុស្សរាល់គ្នាលើโลកានេះ wants to be happy គឺចង់បានសុខដូចតែគ្នាទេមែនទេបងប្អូនបាទម្នាក់ដែលយើងកំពុងតែស្អប់ម្នាក់ដែលយើងឈាននេះយើងចង់ធ្វើបាបហ្នឹងគាត់ក៏ចង់បានសុខដែរយើងក៏ចង់បានសុខដែរបាទតែដោយសារតែអំពើចិត្តយើងអាក្រក់របស់យើងវានៅក្នុងខ្លួនណាបងប្អូនតើធ្វើម៉េចឲ្យតែគេកើតទុកទៅយើងសប្បាយចិត្តយើងវាឆ្អែតឆ្អន់ចិត្តណាបងប្អូនបាទវាជាចិត្តអាក្រក់របស់យើងនៅក្នុងខ្លួនរៀងខ្លួនទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅខ្លួនឲ្យប្រកែតស៊ូសិក្សារៀនសូត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនជាជាងទៅស្អប់គេបងប្អូនអូខេ so don't be vicious to others everyone wants to be happy ណាកុំចិត្តអាក្រក់ដាក់គេកុំខូខើដាក់គេព្រោះអ្នករាល់គ្នាចង់បានសេចក្តីសុខដែរបាទមកឃ្លាមួយទៀតគឺមានជ័យជំនះបាទជ័យជំនះអង់គ្លេសហៅថាអូខេបងប្អូន victorious បងប្អូនបាទ victorious អូខេអញ្ចឹង victorious យើងប្រែថាដែលមានជ័យជំនះ victorious អូខេបាទឧទាហរណ៍គេថាម៉េចThe victorious team was celebrating while the defeated team was being upset អូខេបាទអញ្ចឹង the victorious team ដែលតែក្រុមអញ្ចឹងក្រុមដែលមានជ័យជំនះក្រុមដែលទទួលបានជ័យជំនះ was celebrating កំពុងតែជប់លៀង celebrating ក្រុមដែលទទួលបានជោគជ័យកំពុងតែជប់លៀង while ខណៈពេលដែលឬក៏រីឯយើងប្រែហ្នឹងក៏បានដែររីឯ the defeated team ក្រុមបរាជ័យ defeated team ក្រុមចាញ់ណាបាទក្រុមដែលចាញ់ក្រុមដែលបរាជ័យ was being upset កំពុងតែកើតទុក្ខមែនបងអាក្រុមឈ្នះសប្បាយចិត្តអាក្រុមចាញ់សាទវាជារឿងធម្មតាបាទអូខេអញ្ចឹងការប្រកួតប្រជែងទាំងឯងមានឈ្នះចាញ់ឈ្នះសប្បាយចិត្តចាញ់សាទ the victorious team was celebrating while the defeated team was being upset អញ្ចឹងក្រុមដែលទទួលបានជ័យជំនះកំពុងតែជប់លៀងខណៈពេលដែរក្រុមដែលជោគបរាជ័យក្រុមដែលចាញ់កំពុងតែ upset បាទ
Okay, vì chữ đừng bắt cọ cái đầu bằng bốn mẹ làm thật cọ cái đầu bạn cọ cái đầu ông lê cái hao thá warm cọ cái đầu bằng bốn bạn ưu tì họ biển ní cái tham mấy ông bốn cái hao thá I am poor but I have a warm family ông bốn đó rồi by the close knit family tôi xài để cọ cái đầu nữa I am poor but I have a warm family khi nhung cò mấy có bên đây cho mình cua xài cọ cái đầu nghe bốn bạn về khác dân bởi dân vậy bị cua xá bông út đăng ấy thật cao bông út ai sầm mày nó khơi mà nó cao bởi giờ nó tôi thì nó sọc xài trong ca đây vì ăn miên được bò tận nơ và ăn miên xây tệ tại cua xá dân vì luôn nơแบบสบายแบบcái đầu bông út ăn miên cả tụi chàng đểไปคลาดไปvừa rút chùm ra ơn hư hạ hực hẹ thông lao khơi cái bay kia riêng luôn tao miền lôi miền cả tao đôi ớt sâu có cái đau đôi mồn nữa mồn lọp miền chẳng ấy cruza khá chẳng á bồn bà ok anh cao thao ớt warm family hoặc dysfunctional family ok người hot khẳng bà người hot bà người hot khẳng ông lê cái hao thá very mà bốn very nó cao thá nuôi hot khẳng u tì họ bốn u tì họ bên muối sometimes I feel very I know but don't sometimes you feel very I know but don't give up your turn will come cho nên bây giờ mấy chuôn cà lá nè anh miên à ram tha cầm lăng nuôi hot bạc thực chất anh cao tha very feel very là miên à ram tha nuôi hot cầm lăng hay dân tệ bạc thực chất hay dân tệ cao tha feel very chắc chuôn cá thì anh miên à ram tha là vơi cầm lăng thật là hay nó không khuôn tên cầm lăng cay tên cầm lăng chật không đăng đã I know không đăng but don't give up có phần tay con bỏ bong don't give up con bỏ bong your turn will come biết thà turn dân pra tha về chỉ thầm đá nè chân thơn cái lại ni mùi tiết mình prai thầm về để prai thầm ảo cả bỏ dương will khẩm nâng màu rột nâng màu đỏ chắc lại như vậy ta chuyên cá trong đăng tà này o cầm lăng là vui là hay bạn thực chất o cầm lăng chắc trong đăng tá ở cái bên tay công bỏ bong ấy nè your turn ảo cả chụp chơi là bọn nè will khẩm nâng màu rột nè nâng bàn nâng màu rột nè will khẩm ok vậy gì là thực chất đó nè ok đó mau khi mới tiếp bằng phút cứ biết thà cha bạn cha bên đây mong bạn chứ cha nó có tao wonderful ok bạn ưu tiên họ may you have a wonderful trip bạn số mà mê là người ta xôm buông xuông xôm chun po ở nẹt miên nữ ca thua đầm ná đỏ chả okay, may you have a wonderful trip. May you enjoy your wonderful life. Hello, wonderful world. Bạn, những bà khuyên đừng bạn á. Bạn. Mà một cái ta prui chất khăn. Bạn chất prui chất khăn. Bà nói ông bồn prui trong chất. Chẳng ông lê cái hao thá. Very sick. Vì màu biết thà very ông bồn. Cho nên anh ta very sick. Bà xích nó chư, prui chư ấy ở đây cứ prui chất khăn rồi hốt đau stir tại chư, stir tại côn nó bộ anh ta very sick, ok? Bạn ưu tì họ I was very sick when I heard that you got an accident. Bạn I was very sick rồi ta không nhung miệng rong ta prui chất khăn mình tên when I heard that biết ta heard that biết ta ban lư tầm nâng mọc thả you got an accident nãy tờ rong cột nạ chả trò chẳng bọn got an accident just I was very sick when I heard that you got an accident nhưng mà ta không miệng rong và không prui chất khăn mình tên nó bị trong ban tầm nâng mọc thả nãy tờ tu rong cột nạ chả trò bắt tay hay đó nè chân dân very sick chân bầm khẳng nó bọn bạn ba khi một tiết cái biệt thà rùm phớp bằng bọn bạn rùm phớp nhọp nhon ở trong chất bằng bọn nó cao thá excited vô rùm phớp nhọp nhon sờ bài chất khẳng excited ok bạn chắc ưu tí hó bạn I was so excited to hear she said yes I love you too
to me okay តែម៉េច I was so excited ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបមែនទែនដោយបានឮនាងនិយាយថាណា to hear she said ណាដោយបានឮនាងនិយាយថាម៉េចនាងនិយាយថាម៉េច yes I love you too ចាអូនក៏ស្រឡាញ់បងដែរណា yes I love you too អញ្ចឹងនិយាយថាអាពាក្យថាចាអូនក៏ស្រឡាញ់បងដែរ to me មកកាន់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថារំភើបណាបងអូកាឡាវិញបលាយកាយប្រឡង4 5ខែតរមនាងនិយាយថា yes ដូចគេថា say yes darling ហ្នឹងឆ្លើយចាស់មកអូនហ្នឹងបងបាទឆ្លើយចាស់មកអូ say yes darling បាទអូខេអើយញ៉ែគេឡើងរាប់ខែរាប់ឆ្នាំតម្រាំតែគេ say ថា yes I love you too នេះបាទយើងវាអើយណាមរំភើបបងប្អូនមែនទេបាទ so I was so excited ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបមែនទេដែលបានឮនាងនិយាយថាអូនក៏ស្រឡាញ់បងដែរមកកាន់ខ្ញុំមកពាក្យហ្នឹងគឺអស់ទោះហ្មងបងប្អូនបាទអូខេដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងរៀនមេរៀនប៉ុណ្ណឹងសិនហើយយើងនឹងជួបគ្នាបន្តទៅអញ្ចឹងលេខ5ថ្ងៃបន្តទៀតតាមដែលខ្ញុំមានពេលធ្វើណាបងប្អូនជូនបងប្អូនសុខសប្បាយហើយសុខភាពល្អថែរក្សាសុខភាពផងណាបាទខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្រហែលថ្ងៃនៅស្រុកខ្មែរអាកាសធាតុប្រែប្រួលទៅខ្ញុំ I got a cold I catch a cold បាទផ្ដាសាយតែមាន COVID ទេបងប្អូនតែវា sneeze ហើយនឹងកណ្ដាស់ច្រើនមែនទេបាទអញ្ចឹងថែរក្សាសុខភាពបងប្អូនណាយើងស៊ូជាមួយគ្នាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ